Oh guys, what's up guys? Sa Timay Tigwak na atong installer ni Mason o Panday kini. Kini usa latero ni. Oh, happy Sunday sa tanan mga itsuraan. Kung kato lang na itsuraan Oh, mao din si Panday Mason installer. Kiki. Si Juan. Si Toragsoy. Si Kuan, pare na ko kulot, solil latero. May Tigwak. Mao din atong team may Tigwak sa pre-pop installer. Nag-frame na tayo kisamin niya atong Panday Mason, nagtaod aning doorknob nga controller na remote ba. Mo na atong bintana. Ato usa og kini atong portahan. Umapon mag-atop na ta maayong panahon. Bas kog lawas og kaloys Ginoo. Daghang salamat og may pagpanabaw. Hi sa mga guys. Hi sa para sa to YouTube channel. Ikaw Panday Mason. Hi sa hi.